Hahaha, mas advance pa rin ang Hawaii Idol. Advance nga. Kasin, amom. Dito yung ayam mi, dito yung ayang ko, dito yung Big Island nga Hawaii. O, kininanakid di. Awan pa'y paggatangak sapatos ko. Agordera pala di adayo. Santo umay to pala in 2 weeks. Nagbayad. Imbagta, ayan nyo, dati Shopee yu. 1 day lang, adatan, agmotor dan, umay da i-drop oven. Dito ay awan. Ya, di dada. Amuyo pa'y di pagdigos me. Tudo, ti pagdigos me. No, awan ti tudo, awan ti danom me. Di ba, babe? Yeah. Kita nyo. May sapay ko na. Buildings? Makakita ka or buildings dito. Skyline, ay, dagiti skyscraper ka nakwa. Awan ti skyscraper mi dito. Okay, ninanagid di. Sky Mountain na ti adda. Sky Mountains. Ay, amuyo la ti advance dito yung kasin. Pagtrabahuan. Ado ti advance kapag trabahuan dito yung kasin. Santo dolyar pa eh. Dolyar. Ngamnawan ti trabaho magkatawan lata di ba? Sa kanya. Kita? Nakakid din. Mapang kami pa tikos ko. Gumatang ti kami. Adayo pa lang. 2 hours pa eh. Gini na adayo pa gini. Awat. Dati kami island, boss. Island. It's a nice beach around. But, living here is so expensive too. Okay, nilalakid din.